जुहार आपण माने कार्यक्रम सुनुचन रेडियो मंथन 91.6 एफएम माध्यम थी। आज कार्यक्रम होचे मीठा कथा मीठा कविता। ई कार्यक्रम थी आमे आलोचना करमा संबलपुरी साहित्य थी संस्कृति झलक बाबते वर्षा सती जेन हमार नाटकटा अच्छे गीति नाट्य कहमा एटा गीति नाट्य गीति कविता है ताके नाटक माध्यम रे प्रदर्शित एबे होउची आ जेन जगह रे भी एटा प्रदर्शित है जे दर्शक तक ठीक री नहीं जाई पारी शेष तक मुई 2 थर 3 थर देखि जा जेतेले भी हसी मो पहुंचसे हमर भितरे नाट्यकार महोदय भी उपस्थित अछन सत्यनारायण आज्ञा तांकर नाटक बाबद रे टिके अधिक ज्ञान अच्छे वर्षा सती के नहींकरी जेन रचना हला तार परवर्ती पीढ़ी रे परे आर हमता किसी रचना आसी पल्ला कि नहीं आ जदि आसी जे हमता धरणर किसी नाटक प्रस्तुत होइचे कि हमर कला संस्कृति के नहींकरी हमर संबलपुरी वर्षा सती गोटे नाटक नुहे गोटे काव्य संबलपुरी भाषार एंता काव्य जे आज तक भी लेखा नुहे खाली संबलपुरी भाषा नहीं पृथ्वी साहित्य एंता काव्य नाइन आपण आश्चर्य जानिकरी जे ईटा लेखला परे आज्ञा को 12 द्वार सुंढी पिंधावर के पड़ी बहुत जगह से बदली छन आज्ञा प्रतिवाद करी से बेसी किसी जगह रे बेसी तो कहि ना पारी बहुत गां तांको छाड़बार के पड़ी जे अपमानित हेबार के पड़ी जे किंतु से साहस करी लिखी छन आउ से जन से संबर जे इटा जेन संबर लेखा है जे माने नारी मानकर को नहीं करी हेतके तो नारी रो माने प्रतिवाद स्वर केही नहीं थाई इटा कि हमें हमर भाषा रे गोटे बहुत प्रतीकात्मक हिसाब रे नमा देखु गोटे नाटक करी आउछन पाला करी आसुछन चिनिया कहतले हैं आउ तांको से माने तांकर संगे खेल खेली छन केते बेले से तार मन नाट देखि जाई छे लोग माने को राति सारा नाट देखु छे केनु कार से गहतिया कर रही गला न दिन 2 दिन बोले लोग तार प्रति नजर पड़ केनु रहला काना खाला केनु केन के हरियार देखि जाई छे तार प्रति लोग मन का करी निगा निजर काम करना न नका जनकर प्रति ते ध्यान देवार अछि तार परे से जेते बेले कार्तिक मास आसी भगवान को से बहुत मान छे भगवान कर प्रति तार बहुत है हेटा के लोग सम्मान देई छन किंतु आरो फाले भी कहउछन जे तार किछि नै न बोले से किसी के खातिर नहीं करी बोले नारी रो हिसाब रे से नारी के नहीं करी निजर जन विचार के से जन प्रकाश करले खगेश्वर आज्ञा सेनु से लास्ट कहूछन जे सत कथा जे कही नहीं पारे सत कथा के सही नहीं पारे हेंता नीलज पापी मानकर कपिल धारे पाप छड़ाती किनु गुटे देखुन वाक्यटे अछि कपिल धारे पाप छड़ाती हमर संस्कृति है कपिल धार नरसिंहनाथ अच्छे आउ आमर हेटा होचे गंगा गंगा आमे एबे एबे जाऊ छु गंगा जाऊ छु हला पा छु किंतु आमर कपिल धार है बोले से टाइम रे आज भी जाऊ छु लोग माने अब इवन विनोद प्रसाद कर भी जेते लग जीवार के पल्ला गंगा नहीं जाई कां करे गाड़ी फेल माइला ट्रेन बोले तांकर को काना करबे कपिल धार जाइथिले अच्छा बोले तो तो ये कपिल धारे पाप छड़ाती जिनिसटा देखो वर्षा सती कहू से गंगा ना ना धरा तुलसी खामी ना बोला किसी ना कहबा तो इतु हमर संस्कृति पूरा लुक पूरा एकदम खुला खुली से कबू कहउछन आ सत कथा के जे कही नहीं पारे सत कथा के जे सही ना पारे हेंता नीलज पापी सत कथा से कहू तार चरित्र रो कथा से कहू हां ठीक अछि मोर किछि भूल थाई पारे हेले मोर भीतर भी ठीक जिनिस अछि आ सेटा के लोग नहीं देखबा मुई भी भगवान को ये करसी पूरा एकदम कीर्तन हेले पूरा सब काम करसी पानी ढालसी साफा करसी एटा तापर महाप्रभु लगे फूल लाइन देसी सब करसी हे जिनिस के मोर कहीं ना देखबा किंतु बाकी जिनिस के देखु तो सेटा के से एकदम प्रतिवाद कर बहुत सुंदर भाव लेखि समाज रे जेन प्रथा प्रचलित रही आगुर भी जेनटा थिला आज भी अच्छे जे हमें परर जिनिस के निंदा करवाटा ताके बदनाम करवाटा ई परंपरा आगुर रही छे आलोचना के आगे बढ़ामा हमें माटिर पर कथा लगला
ବର୍ଷା ସତୀର କଥା ଲାଗଲା ଖୁସି ବାସିର ବି କବିତା ବହୁତ ଅଛେ ଲେଖା ବହୁତ ଅଛେ ଆଉ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ତା ନୂଆଖାଇ ଅଛେ ପୁଷ୍ପୁନି ଅଛେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛେ ସେ ବାବଦେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କର୍ମା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗକେ ବି ଯିମା ବିବାହ ଆଜ୍ଞା ବନୁ କିଛି ଶୁଣବାକେ ଚାହମା ହେନ୍ତା କିଛି ଯେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ ଆର୍ କାଣା କାଣା ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛେ ଯେନ୍ଟା ଉବାଗର ନାହିଁ ହେଇପାରବା ହଁ ଯେନ୍ତା ଆମେ ସଂସ୍କୃତିର କଥା କହୁଛୁ ଆଉ ଖାସ କରିକିରି ଆମର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର କଥା ତ ଏଥିରେ କବି ପ୍ରାଣ ଯେନ୍ ଆମର ଖଗେଶ୍ୱର ସେଠଙ୍କର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କବି କେତେବେଳେ କବିତା ଲେଖ୍ସି ଆମେ ଯଦି ସେ ଆଦିକାଲକେ ଯିମା ରାମାୟଣର କଥାକେ ଯିମା ବ୍ୟଥା ଯେ ବାଲ୍ମୀକି ଯେନ୍ କ୍ରଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀ ଯୁଗଳ ଯେନ୍ ପ୍ରେମାଲାପରେ ଥିଲେ ପ୍ରେମାସକ୍ତ ହେଇକରି ଆଉ ବ୍ୟାଧ ଆସିକରି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରାଘାତ କରୁଛେ ପଟେ ମାନେ କାମାତୁରା ପକ୍ଷୀ ଯୁଗଳ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମା ନିଶାଦ ତମ୍ ଗମ ଶାଶ୍ୱତୀ ସମା ଯତ୍ କ୍ରଞ୍ଚ ମିଥୁନାଦେକ ବଧି କାମ ମୋହିତ ତ ଇଠାନୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେନ୍ଟା ମହାକାବ୍ୟ ରାମାୟଣ ତ ସେନ୍ତା ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକେ ଯିମା ଆମର ମାଟିର କବି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ବହି ସେ ବି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ଯେନ୍ଟା ଆଜିର ଦିନେ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଆମର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କବିମାନେ ଥିଲେ হ্যাঁ ইংরেজ কবি ফরাসি কবি রুশীয় কবি সবু প্রকার কবি অছন্তি কিন্তু কাগরি সম্বলপুর মাটির জনে কবি কথা আজি পুরা বিশ্ব দরবারে লেখা হଉଛି তাহেন্দা আমার যেন বি খগেশ্বর সেঠ সমাজের যে প্রকার অন্যায় অত্যাচার ইতার বিরুদ্ধে এসব দ্রোহ বিরুদ্ধে বিদ্রোহ স্বর যদি কেনসি কবি উচ্চারণ কলে বেলে সেটা হচ্ছে আমার কানা ক্লাসিক সৃষ্টি তার দরজা কেহি নেই ଆଉ ସବୁଟା ସେଟା ସବୁ ଯୁଗରେ ତାମାନେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇକିରି ଏତାର ଗ୍ରହଣୀୟତା କେବେ ନାଇଁ କମି ଆଜିର ଯୁଗର ଗୋଟେ ତାମାନେ একদম পুরা তরুণ কবি হন ଲୋକନାଥ ନାଗ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ବହି ବି ବାହାରିছে ଇ ଖେପି ବୋଲିକିରି ଏଥିରେ ବି ହେଇ କଥା ମାନେ ହିଁ ଅଛି ସେ ତାମାନେ ଦ୍ରୋହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛ ମାନେ ଯେତିକି ବି କବିତା ଅଛି ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାରେ ତାମାନେ ଆଜିର ଦିନ ଯଦି ଏଟାକେ ତାମାନେ ଇତାର ଟିକେ ଯଦି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ବୋଲେ ହୁଏତ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ କାଳଜୟୀ କବିତା ହଁ କାଳଜୟୀ ବହିଟି କବିତା ସଂକଳନ କବିତା ସଂକଳନଟା କାଳଜୟୀ ହେଇପାରବା ଏଥିରେ ହେଇ ସ୍ତରର କବିତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କବିତା ଡଲା ଭାର ଯେନ୍ଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଢଲା ଭାର ଆଗେ ବୋହିକିରି ନଉଥିଲେ ମାନେ ପଲ୍ହା ବି ସେଥିରେ ବୋହିକିରି ନଉଥିଲେ ଥିର ପ୍ୟାନ୍ ଧରିକିରି ଯେନ୍ ସକାଳୁ ଯିବେ ଡଲା ଭାରତେ ମୁଇଁ ଦୁଇ ଭାଇ ବସିକିରି ଆମର ସେ ଥିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ବସିକିରି ବହୁତ ଥର ଯାଇଛୁ ଡଲା ଭାରତ ସିଆଡେ ଗୋଟେ ଇଆଡେ ଗୋଟେ ଆଉ ବାପାର କାନ୍ଧରେ ବସିକିରି ଖୁସି ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତା କହୁଛନ୍ ମାମୁଁ ଘରକେ ବି ଯାଇଛୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖି ଗଲା ବେଲେ ବାପା ମାନେ ବୋହିକିରି ବି ନେଇଛନ୍ କାହିଁକି ଛୁଆ ମାନେ ଆମେ ଚାଲି ନାଇଁ ପାରୁଛୁ କାହିଁକି ସବୁ ଗାଁରେ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ହଉଥି ପାଖର ଗାଁରେ ଯେନ ବି ହଉଥିବା ସେନିକେ ତାମାନେ ଡଲା ଭାରରେ ବୋହିକିରି ନେବେ ତ ସେଇ ଡଲା ଭାରର କବିତାଟି ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାବାକେ ଚାହିଁବି ଏଟାର କବି ହଉଛନ୍ ଆମର ଜୁଆନ କବି ଲୋକନାଥ ନାଗ কবিতার শীর্ষক হচ্ছে ডলা ভার তোর লাগি কথানি নাই তোর লাগি কথানি নাই কি কবিতা নাই অছে বলে মোর বার গুয়েচম লেখে খন আচ্ছা কুটুম পুষবার ঔকাতটা তোর নু জহ আর কার পাশে মুই নাই দেখি
मेहनत लगी दिन और रात के समान करवारटा और कार नु मुई नाई शिखी तुई झोंकेर पानी नाई कुही कि जेठर मैदाने नाई सिझी फुसर सीते नाई सकरी तुई सबुनु लड़ाई करिछु बाहाले माले आटे डोंगरे भरसा खाली कुएड़ और गौती पत्रे आज्ञा पूछी पूछा हेवार लगी खुरपीटे तुई जह ओजन नुहे से हेले बुहिबार शंकर दम नाइन तोर घर से जह नाई मिले हो हेले तुई थिले भात गरसार कम नाइन वाह धरस तोर लागी बोली समान बंद कंटा तोर लागी बोली अताल ताल डुली तोर लागी बोली हरमेशा फलती हेले गुटे कथा तुई नाई भूलबू मोर बा नाई तो तुई नाई न आहा और बा से नहीं तो बा नाई न तो बोले तुई तुई नाई। भी नाई न बार संगे से भी हजी लोप गला। पाई हजी गला, लोप हजी पाई गला। गला। बहुत गोटे बहुत सुंदर कविता कविता है। माने ई कवितार सारमर्म कहूचे से डलाभार संस्कृति बार से चमर कथा का गोटे वर्ड गुए कहले चम। गुए चम माने जे गुएर चमड़ा जेंता हाड़ हे जेतिसी बार खंद डला भुई भुई हाड़ हे जेतिसी माने एक्चुअली कविता कविर कल्पना चार लाइन हेले भी हम्म। सेति काଣା थेसी से जे निछक जिनिस माने उतरी थेसी सेटा ही नहीं ସେଇଟା ତ ମାନେ ଲୋକ। ଡଲା ଭାର ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥୂଳ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷଟା ହୁଁ। କବିତା ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷଟାକେ ଦେଖିକରି ଦେଖିକରି। ଯେନ୍ ହଁ। ପରିକଳ୍ପନାଟା କରବା ସେଟା ହିଁ ତ ମେନ୍ ଇ ଯେନ୍ ଲୁକି ଗଲା କଥା ମାନେ ନାଇଁ କହିଲେ ଡଲା ଭାର ଆଜ୍ଞା। ଲୁକି ଗଲା न ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ଏ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଯାଇଛି କବିତାଟା ତାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ କବି ହେଉଛନ୍ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେମଚ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ବିହା କଲା ପରେ ଭୁଆସେନ୍ ଯେତେବେଳେ ବଟାସୁଁ ସେତେବେଳକେ ବିଦାକି ସେତେବେଳେ ସେ ବିଦାକି ବେଲେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟଟାକେ ସେ ଲେଖଲା ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଲେ କରିଛି। କହୁଛନ୍ ବେଉତ କରି ଗୁଡ଼ା ବାନ୍ଧ ତାହୁତ କରି ଗାଡ଼ି ଫାନ୍ଦ ଆହା ଗାଡ଼ିରେ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଭୁଆସେନ୍ ହୁଁ ତାର ଶାଶୁ ଘରକେ ଆଉ ସେଥିରେ ବସବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ସେଥିରେ ଗୋଡା ବନ୍ଧାଯିବ। ଉପରେ ଗୋଟେ ଢାକେଣ୍ଟେ ରହୁଥିଲା ସେଟ୍ ବନା ଯାଏସି ଇ ଗାଁର ଝି ଆର ଗାଁକେ ଯିବା ହୋଇ ବହରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଓକେଜନ୍ ହୁଁ ବାପର ମୁହେଁ ପାଇନ୍ ନାହିଁ ମାର ଆଖି ଲହର ଆହା ଆହା ହା কবিতা ইতাকে কইছ মর্ম ভেদি ବେଉତ କରି ଗୁଡ଼ା ବାନ୍ଧ বান ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ ଗୁତିକେ হুম ଯେ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ କରି ବାନ୍ଧ ଗାଡ଼ି ବଢ଼ିଆ କରି ଫାନ୍ଦ ফান হুম ଇ ଗାଁର ଝି ଆର ଗାଁକେ ଯିବା ହୋଇ ବହରେ ବାପର ମୁହେଁ ପାଏନ୍ ନାହିଁ ନାଇଁ ମାର ଆଖି ଲହରେ উরকুলিয়ার উকিয়া নুরা তারা বিনে কোনো গাঁ খুলিয়ার কাহার সঙ্গে খেলবে রাতি হুমো উরকুলি উকিয়া নুরা তারা বিনো কুনো ইটা না মানে আমার অঞ্চলর ঝিଅମାନଙ୍କର ନା না ସେମାନେ ତାର ଯେନ୍ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ଗାଁ ଖୋଲିଆ କାହାର ସାଙ୍ଗେ ଖେଲବେ ରାତି ହୁମ ହୁମ ଖେଲବାଟା ବୋଲେ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂସ୍କୃତି ଯେନ୍ଟା ଲୁକିଗଲା ପରା ପାଟକ ଝାଇଁ କରବା କିଏ ହେବା ଗହ ଗହ ଆହା ଇ ଯେନ୍ ପରା ପାଟକ ଝାଇଁ କରବା ଇ ଚିହ୍ନା, ଝାଇଁ ଚିହ୍ନା କରବାରଟା ଇଟା ହଉଛି ଯେନ୍ ଛିନା ଲାଗବାରଟାକେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରଲି ଝାଇଁ କରବା যা করো ତ ଝାଇଁ କରବାଟା ଇଟା ପାଇଁଥି କିଛି ଗୋଟେ ଯୁଗରେ ହେଲେ ଝାଇଁ କରଲା ପଡଲା ବୋଲସୁଁ ଆମେ ହୁଁ। କିନ୍ତୁ নাই କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଆମେ ହରି ହରି ଦଉଛୁ হুম ସକାଳ ପୁଆକେ ଗରିଆ କାଖେ କାଠି ଧରି ହାତେ ବେଲ ବୁଡ଼ିଆ ଅଂଛି ପିନ୍ଧି କିଏ ଯିବା ବନ ବାଟେ ଆହା ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁର ସାନ୍ଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହୁଁ। ସାନ୍ଧ୍ୟ କୃତ୍ୟ କରବାର ଲାଗି হুম ସାନ୍ଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ କର୍ମ କରବାର ଲାଗି ଅଂଛି ପିନ୍ଧିକିରି ଯେନ୍ଟାକି ଛୁଆଁଛି ନାଇଁ ହୁଏ ସେନ୍ତା କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ
ପିନ୍ଧିକିରି ଜଣେ ବନ୍ଦ ଘାଟକେ ଯିବା ଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଥିଲା ସେଟା ଆଜକା ଆଉ ନାଇଁ ନ କି ଗଲା ନା ସେ ନାହିଁ ନ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ ନ ବନ୍ଦ ଝୁରବା ଘାଟ ଝୁରବା ଝୁରବେ ଗଛ ଲହରୀ ବାପର ମୁହେଁ ପାଣି ନାହିଁ ମାର ଆଖି ଲହରୀ ଗୁଟେ ଗାଏ ଜନମ କରମ दूसरा ଗାଏ ଘରେ ଗୁଟେ ଗାଏ ଜନମ କରମ दूसरा ଗାଏ ଘରେ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ପର କରି ଦିନ ସରବା ପରେ ପରେ କୁଲ ଗୋତ ବି ବଦଲି ଯିବା ହେଟା ଛିଆସି ଜହରି ଇ ଯେନ୍ ବେଦନା ଜୀବନରେ ଝିଅକେ ବିଦାୟ କରିଦେବାର ଯେନ୍ ବେଦନାଟା ସେ ବେଦନାକେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିର ଭାଷାରେ ନିଜର ମାତୃଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିକି ଯେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର କବିତା ଗୋଟେ ସେ ଲେଖିଲେ ଯେନ୍ତାକି କାଳଜୀ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସଞ୍ଜୀବ ବଣିଆ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ କରିକି ଗାଇଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେ ବି ଚାଲିଗଲେ। ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାହିତ୍ୟତି ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଆଲୋଚନା କଲା ପୁରୁଣା ବରିଷ୍ଠ କବିମାନଙ୍କର ଲେଖା ଉପରେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଯିବା କଥାନି ଆଉ ନାଟକ ବାବଦେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରମା କଥାନୀତି ବି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଥାନି ବହୁତ କମ୍ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଛେନ୍ ଦେଖାଯାଉଛେ ଖାଲି କବି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ କଥାନି ଉପନ୍ୟାସ ଇ ଧରଣର ଲେଖା ନାଇଁ ଆସବା ତ ସମସ୍ୟା କେନ୍ ଅଛେ ଆଉ ହେନ୍ତା କାଣା କଥାନି ମାନେ ଅଛେ ଯେନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକଲୋଚନକେ ଆସବାର କଥା ଆମର ନୂଆ ପିଢ଼ି ଜାଣବାର କଥା ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ଇ ବାବଦରେ ଯଦି କିଛି ସୂଚନା ଦେତେ ବୋଲେ ଭଲ ହେତା ପ୍ରଶ୍ନଟା ତ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ନୂଆ ପିଢ଼ିରେ କାଁ କରି ଏନ୍ତା ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ କବିତା କେନ୍ତା ନାଇଁ ପାଇବା ଆଜ୍ଞା। ଲେଖା କେନ୍ତା ନାଇଁ ପାଇବା ଇଟା ଟୁକେ ଯେ ଆମେ ନାଇଁ ପାଇବାର କିଛି କବି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ କିଛି ଲେଖକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଯେମାନେ କି ଲେଖୁଛନ୍ ଇ ଯେନ୍ ଲେଖବାର ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଲେଖକ ଲେଖବାର ଆଗୁନୁ ସେ ବହୁତ ପଢ଼ବାର ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ତାର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ସେ କରବାର କଥା ରାହୁଲ ସାଙ୍କୃତ୍ୟାୟନ ବୋଲି ଜଣେ ହିନ୍ଦୀର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ଆଜ୍ଞା। ଅଛନ୍ ଯିଏକି ଘୁମକ୍କଡ଼ି ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ ଆଉ ସେ ବୋଲଛନ୍ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲମା ତାହେଲେ ଆମର ଅନୁଭବଟା ହେବା ଆଉ ସେ ଅନୁଭବର ଆଧାରରେ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଦେଖିପାରମା ଲେଖିପାରମା ଆମର କାଣା ହଉଛେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୃଥିବୀଟା ସଂକୁଚିତ ହେଇଗଲାନ ଯିବାର ଆସିବାର ସୁବିଧା ବହୁତ ହେଲାନ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ି ପାରବାର ସୁଯୋଗ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାନ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରାଟେ ନାଇଁ ହେବାର ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରାଟା ଯଦି ହେବା ଯଦି ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଲେଖକ କବିମାନେ ଯଦି ପଢ଼ବେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବସୂରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବର ଲେଖକମାନେ ଯଦି ପଢ଼ବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସାହିତ୍ୟର ଯେନ୍ ବିଭବଟା କେତେ ବିଶାଳ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେତେ ବିରାଟ ହେଇଛି ଭଦ୍ରିଟା କେତେ ବୁର୍ସାଲ ହେଇଛି ସାହିତ୍ୟ ବୋଲେ ତ ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ ସମ୍ବଲପୁରୀଟା ମାଧ୍ୟମ ହେ ଓଡ଼ିଆଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେ କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟଟା ଗୋଟିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେନ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟକେ ନାଇଁ ଦେଖବାର ତକ ବିଶ୍ୱରେ କବିମାନେ କାଣା ଭାବୁଛନ୍ ଲେଖକମାନେ କେନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ ଏଟା ଯଦି ଆମେ ନାଇଁ ଜାନମା ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖି ନାଇଁ ପାରୁ ଆଗକେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରୁ ସେଟା ହଉଛି ବଡ଼ଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଅଧ୍ୟୟନର ଅଭାବ ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ପଢ଼ବାର ଅଭ୍ୟାସଟା ଯେନ୍ ପଟିଗଲାନ କଟିଗଲାନ କାହାରି ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ଏ ସମସ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନାଇଁ ହେଇଛି। ପାଇବା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ମାନେ ଏହେଦେ ବି ଲେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ପୁରୁଣା କବିମାନଙ୍କର ଲେଖକମାନଙ୍କର କଥା ଦେଖିଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ ଯେ ଇଟା ଜଣେ ଇଏ ବି 70 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାନ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ କାହ୍ନୁଚରଣ ନାଥ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବହୁତ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଥାନେ ବି ଲେଖିଛନ୍ ଉପନ୍ୟାସ ବି ଲେଖିଛନ୍ ନାଟକ ବି ଲେଖିଛନ୍ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଇ ତାଙ୍କର ମରୁଭୂମିର ସୁସ୍ ଆଉ ଦୁସରା କଥନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଏବେ ବାହାରିଛି ଆଜ୍ଞା ଇନ ଦେଖୁଁ ଆମେ ସେ କେନ୍ତା ଲେଖୁଛନ୍ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଷୟଟାକେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖୁଛନ୍ ଇନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପିଲାର କଥା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ ରନ୍ଧା ଘରକେ ଗଲା
भात डेक्ची तू बने गिल्ठी खुरी थी खुरे पखाल थिर करी बाढ़ला जुन्हा अमूल आनला कंचा मिर्चा लहसुन मिसे गिना टके चिटकी पकाला नून डबा तू डेवरी हाथे नून आनी भाते भुराला थिर के टिके हापड़ी देखला नून लागी छे कि नहीं बेटी आमचूर चूर बासी पखाल ती नून टिके जह मिसाला सुरुत लागसी उइल गुटे आनी थेला हेतार मुड़ी के दांते चाबी के फिकी देला तेहरु कुटान देला ई जन भाषा देखो ई जन तेहरु कुटान देला निपट संबलपुरी भाषा है गरसा नहीं सीधा थिर मिसा भात मुंह के नला बेले थिर थिपु थिसी আমুল ঝোলকে হাপড়ি করি ওই খড়ে খাইছি ভাত খিয়া সয়লা তার ঘুরি কো যাকর থিরকে ঢোকো ঢোকো পি দেছি তেরু ঢেকারটে মারি পকি আত্মা শান্তি হেলা বলি ওহো শব্দ আপে আপে বাহারি ই যেন দৃশ্য ই দৃশ্যকে সিনেমা ক্যামেরারে কয়েদ কলা বগির সে বর্ণনা করিছন যেন দেখলে দেখুছে আমি লাগবা পড়লে দেখুছে আমি লাগবা এটা ঘন্টুছে পারা গল্পর গোটে অংশটে পড়লি সেথির সেথির যেন যার ইথির যেতকিটে আছে যেতকিটে লেখা সেই ইথির দেইছন কিংবা তাঙ্কর আহরি বি যেন ইথির 17টা গল্প আছে আজ্ঞা আজ্ঞা যেনসি বি গল্পটাকে পড়বে যেন ঠানে বি দেখবে সেতরি আপন এটা পাইবে ঠিক এন্তা আউ জন লেখক নরেন্দ্র মহান্তি আজ্ঞা से अपेक्षाकृत इताको ठानु कम बयस रहन 60 ऊपर के तांको भी हला किंतु से भी तांकर जेन गल्प आपण पढबे से गल्प थी आपण जेन पृष्ठा थी पढबे सेतरे आपण हमर अंचल रो संस्कृति रो झलकटा लोक जीवन रो चित्रटा बहुत सुंदर करी से लिखी थी सम तैयार कर सम तांको हमें गोटे हास्य व्यंग कवि हिसाब रे जानसु स्टेज परफॉर्मर ऑन स्टेज रे ठिया हेगरी कहसन किंतु से एडे सुंदर गल्प लिखी थीसन एबे तो गोटे उपन्यास भी लिखीछन आज्ञा आज्ञा जेन ठाने देखिबे आपण जेन पृष्ठा पढ़बे सेतरे आपण ई हमर संस्कृति रो झलकटा पाइबे सेही दे लगी टिके दरकार सिका अनुभवटा दरकार पड़सी अनुभव रो अभाव लगी हमर लोके लिखि नहीं पारबार अनुभवटा के यदि परिपुष्ट करबे समृद्ध करबे बढ़ाबे ताइले समस्त लिखि पारबे बोली मोर आशा आज्ञा आई मार कहानी सुनी करी कथन सुनी करी आमे बड़े छु आर से आई मार कहानी नहीं न कि से कथन नहीं न परिवार छोट हो जाइए आमे गोटे 4 फुटिया घर भितरे बंद होकर रही जाइछु हे समय थी हमार साहित्य केमता बरकस हो पारबा आगे बढ़ी पारबा मानसिकता रे परिवर्तन दरकार आर आज्ञा जनता कहते जितकी पढ़मा सेतकी पढ़मा से पढ़वार धैर्य भी आम नहीं न हंदा आम नाटक बहुत काल जाए संबलपुरी नाटक इतिहास रचिचन से भी आम संबलपुरी माटीर झलक संस्कृति झलक रही से बाबदे सत्यनारायण आज्ञा आम श्रोता मान लगे किसी उपस्थित करेंगे आर स्वतंत्र निवेदन आपनकर कंठटा बहुत सुमधुर है कम से कम वाला गीत गाऊं तापरे आके पड़मा नाटक की सबनु बेसी संस्कृतिर झलक नामे पाइ नाटक रो गीत तो मने न पड़बार मो ना कैंसी गीत गाऊं तापरे फिर आके जिमा ताकि श्रोता माने सुनुन टिके बेलु दी गले आए बखरा बेलु दी गले आए बखरा आहारे मोर मन भमरा जपु थारे समली समली तार नाथी पाइबु छोरा जपु थारे समली समली तार नाथी पाइबु छोरा बेलु दी गले आए बखरा मन चंगा थिले गड़िया गंगारी कथा कथा के रेलो था मन खुली गए सुरता कोले सहाय सियादी माता मन चंगा थिले गड़िया गंगारे कथा कथा के रेलो था मन खुली गए सुरता कोले सहाय सियादी माता
ମାର ପାଦେ ଲଏ ରଖିଥା ହଁ। ଝରୁଥିବା ସୁଗଛରା ମାର ପାଦେ ଲଏ ରଖିଥା ଝରୁଥିବା ସୁଗଛରା ଆହାରି ମୋର ମନ ଭମରା ଜପୁଥାରେ ସମଲେଇ ସମଲେଇ ତାର ନାଥି ପାଇବୁ ଛଇରା ଜପୁଥାରେ ସମଲେଇ ସମଲେଇ ତାର ନାଥି ପାଇବୁ ଛଇରା ବେରୁଦି ଗଲେ ଆଏବା ଖରା ফুলর কহর নাই রহে ধন আয় ছুছা বাহালিয়া ভাবর বন্ধন বাস চন্দন মম কিয়া ফুলর কহর নাই রহে ধন আয় ছুছা বাহালিয়া ভাবর বন্ধন বাস চন্দন মম কিয়া মার পাদে লয়ে রখিথা ঝরুথিবা সুগছরা মার পাদে লয়ে রখিথা ঝরুথিবা সুগছরা আরে মোর মন ভমরা জপুথারে সমলেই সমলেই তার নাথি পাইবু ছয়রা জপুথারে সমলেই সমলেই তার নাথি পাইবু ছয়রা বেলুদি গলে আইবা খরা ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କବିତା ଲାଗି ଆମେ ଟିକେ ନାଟକ କେ ଯିମା ଆଲୋଚନା କରମା ଟିକେ ନାଟକ ବାବଦରେ କହନ୍ দেখুন আଜ୍ଞା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରୀର କଥା ଯଦି ପଢ଼ବା ବୋଲେ ଲୋକଗୀତ ଲୋକଗୀତ ସବୁଠୁ ପହଲା ତାପରେ ତ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ ରେଡ଼ିଓର ଅବଦାନ ରେଡ଼ିଓ ଯଦି ନାହିଁ ଥିତା ବୋଲେ ଆଜି ଯେନ୍ ଆମେ ଏତେ ଡିଙ୍ଗ ମାରୁଛୁ ହୁଏତ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୀତି କବି ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ବହୁତ ଉପରେ ନେଇଗଲେ गीति कवि ता चालू थे रेडियो रो पूरा पिक आवाज बेलके नाटक भी तार धरला आपण जदि जराधन पुजारी कर रातना नाटक 1928 मसिया तारपरे गैप रे आपण 54 मसिया 55 मसिया 56 57 के आले जेन गतिया बाबू नाटक हैला गतिया बाबू नाटक परे आपणकर ये पंडायक अटल बिहारी पंडायक रहला तापर सरकार चुपकारायक नाटक आसला कस्तूरी मृग तापर पटाक पंचन आसला आयक तो एंता करी आज के आसी करी हमर गुटे 80 दशक आरंभ जते ही जे 81 81 मसिया गुटे एंता टाइम है जेंटा कि संबलपुरी नाटक के गुटे अलगा दिशा देखाला आउ परिचय सृष्टि कला आज तक सेटा चलछि मेंटेन ଆଜ୍ଞା से टाइम रे विनोद प्रसाद को उखी लिखले आ से उखी पूरा होचे लोक नाटक ही है ଆଜ୍ଞା का करी बेले सेटा जेन सिविक सेंटर छे राउरकेला रो सेटा कल्चरल एकेडमी आडू हेतिला आ से माने ताकर जेन टर्म एंड कंडीशन जेन थिला सेतरे समय लिखिथिले लोक नाटक ही हेबा अपन लोक नाटक नै के आसी बोले सृष्टि के कहिथिला सृष्टि भाबला जे कहानी लेखले भलाबा तो से देखला सृष्टि अनुष्ठान जे लोग उपरे जेतु कथा उठिছে कविता जेन माने लिखछन ताको लिखले बढ़िया हेबा सेति लई मने पकी करी आज्ञा कोनु लेखाले विनोद विनोद प्रसाद को विनोद प्रसाद लिखले सेटा तारपरे सेटा सेनु परिवेशित हला द्वारे के निजे सेटा दुलिया आइतले सेनु बारवा आज्ञा सेनु माई रोल करथिले और सेटा गुटे इतिहास सृष्टि करले तीनटा पुरस्कार पाइला ଆଜ୍ଞା तारपरे पछके नाही फिरी और तारपरे तो फुका हैला भूका तो तार इतिहास अपन समस्त जानते सिनेमा भी हिचे ଆଜ୍ଞା तो ई जन आख्या के जन गला नाटक माने मंगलू आंकर बहुत नाटक भूका उड़ला पतर बुल्ला डोंगा हैला छहली हैला अपन बुझले ई सब नाटक रे हमें लोक कला रो लोक संस्कृति रो पूरा एकदम कितनी किते ये पाएमा एकला भूका थी लोक संस्कृति रो बहुत आयाम हमें देखबार के पाएमा ढोल हमें पंचवाद्य नु नहीं करी पुष्पुनी नु नहीं करी सब जिनिस पाए भोका फिल्म रे जेन मोहरिया चरित्र हाँ मोहरिया चरित्र रे छै आमे जेन पंचवाद्य कहूछु से पंचवाद्य रो मोहरीटा उहे गलान किंतु से जेन मोहरियार दुख भोका फिल्म रे जहाँ देखा ही जेन जिनिस देखा ही जे बहुत समस्या देके से गति करिछि से लास्ट मरी भी जाइछि
କିନ୍ତୁ ଫେର ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ସେ ମୋହରିକେ ଧରିକିରି ବଜେଇଛି। ନାଇଁ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ ସେ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଇତିହାସ ତ ଚକା ଘୁରୁଥିସି ଆଜ୍ଞା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ ଦୁଲଦୁଲି ବଜାର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ବେଲେ ଉପରେ ଥିଲେ ଆଜି ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖୁନ୍ ଦୁଲଦୁଲି ବେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ପୁରା ନାଇଁ ନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୁଲଦୁଲି ଡିଜେ ବି ଯଦି ବାଜବା ହଁ। ଦୁଲଦୁଲି ବାଜବା ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଟା ସମୟ ଚକ୍ର ଏ ହଁ, ସମୟ ବଦଲୁଥିସି। ଚକ୍ର ଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଲଦୁଲିର ଯେନ୍ ଅଶ୍লীଳ ଯେନ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ କହିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ନାଇଁ ନ ଆଜ୍ଞା କାଁ କରି ନାଇଁ ନ ଦୁଲଦୁଲିର ଯେନ୍ ବଜାବାର ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ ଅଛି ସେଟା ବିହା ବେଲର ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି କି ହଳଦୀ ମଖା ପାର୍ ହେଲା ଗନସନ ପାର୍ ହେଲା ଫର୍ନି ପାର ଅଛେ ହେଟା ତ ସବୁ ବିହା ବେଲର ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ ବହୁତ ଲୋକ ନାଇଁ ଜାନବାର ତାପରେ ମନ୍ଦିରେ ବଜାଲା ପାର୍ ବହୁତ ଲୋକ ନାଇଁ ଜାନବାର ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍ ଯାହା ବଜାବାର କଥା ବଜାଉଛନ୍ ତ ସେ ଜିନିଷଟାକେ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ନା ପାରମା ବେଲେ ବି ଏଇଟା ଭେସୁଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ମୁହୁରୀର ଯେନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ ମୁହୁରୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଅରୁଣ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଅରୁଣ ସେଠ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଏସରାଜ ତାର ସେ ନାଇଁ ଲାଗେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜର ଥିଲେ ନା ରେଡ଼ିଓର ଆଜ୍ଞା କାଁ କରି ସେ ଏସରାଜ ତାର ସେ ନାଇଁ ବଜାଲେ ତ ସେ କହିଲେ ଏସରାଜ ଆଉ ତାହା ସେ ନାଇଁ କି ମିଶେଇକରି ସେ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଇଏଟା ଦିଲରୁବାକେ ଦିଲରୁବା ଆଉ ଏସରାଜକେ ମିଶେଇକରି ତାର ସେ ନାଇଁ ବନେଇଥିଲେ କାଁ କରି ବନାଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁହୁରୀର ସ୍ୱରଟା ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ତାଳ ଆଉ ଲୟ ତିନିଟାକେ ନେଇକରି ହେବା ବୋଲେ ଇ କାଣା କରୁଛି ମୁହୁରୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବେ ନାଇଁ ବଜେଇ ପାରନ୍ ଆଉ ମୁହୁରୀ ବଜାଲେ ତାର ଯେନ୍ ତାଲ କଟ୍ସି ସ୍ୱର ଇଏ ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲିକି ସେ ସେଟାକେ ଆବିଷ୍କାର କରି ନିଜେ ବନାଲେ ଯେନ୍କେ ତାର ସାଇ ନାଇଁ କହିଗଲା ଆଉ ତାର ସେ ନାଇଁ ମୁହୁରୀର ଇଏଟା ନେଲା ବେଲେ ବହୁତ ଗୀତରେ ତାର ଜାଗାରେ ତାର ସେ ନାଇଁ ବଜା ହଉ ବାଜୁଛି ଏବେ ହଁ ବେଲେ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ତ କେହି ନାଇଁ ପାରବାର ଦଶରଥ ମିର ଏକଲା ବାହାରିଛନ୍ ଆଉ ଆମର ଲୋକ ବି ମୁହୁରୀ ଶିଖବାର ନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସେ ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ଖାଁ ବାକି ସାଧନା କରବାରକେ ନାରାଜ ନାଇଁ ଚାହବାର ବେଲେ ହେଥିଲାଗି ମୁହୁରୀ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଇତି ଚାଲିଛେ ଚାଲୁ ବୋଲୁଛନ୍ ଆଉ ସେଟାକେ କାମ ଚଲେଇ ଦେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା